हरि ओम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद पंडित हरस कुमार साहू आमर ये सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को मु आपन को स्वागत करुच्ची एवं हृदय प्रणाम करुच्ची। आज जीवा आपण जानी रखिया दरकार कारण आपण सदा सर्वदा चिंता करछंदी मोर राशि रे भल कौन रही खराब रही आम दैनंदिन राशिफल आपण पाखे प्रदान करुचु। मो राशि आज खराब थिला, मो राशि आज दुख समय थिला, मु सेति दुख भोग कली। राशि अनुसार मत आज कष्ट भोगिया पड़ला कि मो कुंडली रे किसी समस्या रही, ग्रह नक्षत्र समस्या रही, जो समस्या मत यही कष्ट ये मसरे भोगिया पड़ी, वर्ष भोगिया पड़ी, विभिन्न प्रकार समस्या भोग। राहु केतु समस्त रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु 9टी एक ग्रहंकर समस्या आप भोग करते आप कुंडली रे थिले। कुंडली किए क्या दृष्टि रखुच्छी, किए केते डिग्री अच्छा, कौ घरे अच्छा, पापयुक्त अच्छा, विभिन्न प्रकार आप शुणी शुणी बेदुम हो जाइछंती। आपण मन भितर समस्त डर भय रही, किंतु आपण कर्म द्वारा ही आपण ग्रह मानकर मध्य कुंडली को बाद देले कर्म द्वारा ही आपणकर ग्रह मानकर आपण खराब प्रभाव पड़ता है, दुष्ट होता है और आपण को सांसारिक जीवन में दुखमय कष्ट दे था। कौन से ग्रह कौन कौन आप कर्म कले आप समस्या भोग करेंगे ता जानिबा। तो प्रथमे हूँ सूर्य। आपणकर सूर्य हूँ समस्त ग्रहंकर पिता, तांकटू समस्त ग्रह सृष्टि, ये जीव जगत सृष्टि, सी आत्मकारक पितृकारक ग्रह, स्वाभिमानी ग्रह। तेणुक जितेबाला सूर्य ग्रह जितेबाला दुष्ट होती कि जिते अत्यधिक जो व्यक्ति विशेष माने सूर्य उदय परे अधिक समय शोई रहती, तांकर सूर्य दुष्ट होती बा सूर्य अमंगल फल प्रदान करती। तेणुक आपणकर सूर्य अमंगल प्रदान कले कौन करेंगे ना आपण भर ऊर्जा कमिज, आत्मबल कम, स्वाभिमानी कम, समस्त कार्य दक्षता बुद्धि कमिज, तो समस्त कार्य असफलता हे। पितृकारक आत्मकारक ग्रह मैंने आपण स्वाभिमानी गुण एवं आपणकर भितर थिबा दक्षता पराक्रम ये समस्त जिनस आपण भितर कमी हम। लीडरशिप गुण स्वाभिमानी गुण आपण भितर कमिव। तेणुक आपंकर स्वाभिमानी असम्मान जो पाइबे, स्वाभिमान जो कमुची, तो आप लीडरशिप जो मैंने नेता मंत्री मैंने थे सूर्य ग्रह को संतुष्ट करने दरकार, सूर्य ग्रह को उपासन करने दरकार। आपण सदा सर्वदा सकाळे प्रातः सूर्य उदय पूर्वर आपण शयन कक्ष सज्जा त्याग करूँ, निश्चित रूपे सूर्य आपण समस्त शुभफल प्रदान करेंगे, शुभ दृष्टि रहिबो, समस्त कार्य आप सफलता हे। से भाव में चंद्र, चंद्र होउचंदी जेहेतु आपणकर मातृकारक ग्रह, माँ सदृश माँ स्वभाव तांक भीतर थाए। चंद्र होउचंदी सब कोमलता, स्वाभिमानी, भाव प्रवणता। तेणुक आपणकर माता को जदि असम्मान करुचंदी, आपण माता सदृश व्यक्ति जो माने वृद्ध व्यक्ति माने अच्छंती, माता माने अच्छंती, तांको जदि असम्मान करुचंदी ताहले आपणक ऊपर चंद्र मध्य रुष्ट हुअन्ति वा दुष्ट हुअन्ति। चंद्र अमंगल प्रदान करती, अमंगल अशुभ फल प्रदान करती। तेणुक आपणकर कुंडली रे मध्य जदि चंद्र शुभर थिबे कि कौन प्रकार समस्या माने उन्नत धरण थांती, उन्नत लाभ करथांती, सफलता करांती, किंतु चंद्र जदि आपणकर माता को आप असम्मान करुचंदी ताहले आपण चंद्र आपणक ऊपर अमंगल फल प्रदान करेंगे। से भली भाव में मंगल, मंगल होउचंदी पराक्रमी ग्रहटे, ऊर्जा ग्रहटी, समस्त कार्य दक्षता वृद्धि कराए, संपर्क वृद्धि कराए, आपण भितर ऊर्जा सृष्टि करे। तेणुक यदि अत्यधिक क्रोध करुचंदी, रागुचंदी, बारंबार चिचिड़ा होचंदी, ताले मंगल आपण अनिष्ट फल देवे, मंगल दुष्ट हेबे, आपण अनिष्ट फल दे आपण कौन काम को सफलता करदेवे, ऊर्जा को खत्म करदे, निष्क्रिय होइजिबे, संपर्क क्षीणता सृष्टि करदे, लोक संपर्क बुद्धि आपण होबनी, कौन मंगल काम समस्या सृष्टि हो। से भली भाव में बुध, बुध कहउचंदी पिता, बुध होउचंदी संतान कारक ग्रह, पितृकारक ग्रह, संतान कारक नुह सॉरी आपणकर बुध होउचंदी कुमार ग्रह, छोट पिला ग्रह। बुध होउचंदी वाणी कारक ग्रह, बुध होउची व्यवसाय कारक ग्रह, बुध होउचंदी आपण अपॉर्चुनिटी कारक ग्रह। आपण अपॉर्चुनिटी दियंती, बुद्धि दियंती, शिक्षा दियंती, वाणिज्य करांती, वाणी दियंती, सत्य असत्य वाणी कहती, ये बुधंक द्वारा बुद्धि ज्ञान दियंती। तेणुक
ବୁଧ ଜଣ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମିଛ କହିବେ, କାହାକୁ ଠକିବେ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ବକବକ ହେବେ, ତାହେଲେ ବୁଧ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ ବା ବୁଧ ଅମଙ୍ଗଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବାଣୀକାରକ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବାଣୀ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ପାୱାର କମେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଧ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇନଗତ ଲିଗାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ। ଆପଣ ଆଇନ, ଶିକ୍ଷା, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଧ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହେବେ, ବୁଧ ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ କେତେବେଳେ ହେବେ ନା ବୁଧ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କଲେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ହେଉଛି ରୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଧନ କ୍ଷତି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲାତି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର। ପରେ ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦାନବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ବିଦ୍ୱାନ, କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଉତ୍ତମ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଫ୍ ସୁତରା ରହୁଛନ୍ତି କି ସାଫ୍ ସୁତରା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସଙ୍ଗୀତଠୁ କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କମିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅସଫଳ ହେବେ, କର୍ମରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି, ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କ'ଣ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳଦାତା, ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ଫଳ ଦେଲେ। ଡେରି ଗ୍ରହ, ଲେଟ୍ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସମାଜର ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଛୋଟା ଅପାହିଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଶନି ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ଶନିଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ। ଶନିଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରହଟା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗ୍ରହଟା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭାନୁ ଗ୍ରହଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଲୋଭିତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହଟା ନା, ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି କିଛି ନଥିବ। ଦେଖିଲେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଜହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପାଣି ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା କିଛି ନଥିବ, ଶୁଖିଲା। ତ ସେଇଟା ଛାୟା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଖିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାହୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ରାତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଗୁଡ଼ା ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲେ, ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଲା, ଆପଣ ମାନସିକ ଦୂଷିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାହୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଭଳିଆ କେତୁ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ବାହାର କଲେ, ଚୁଗୁଲି କଲେ, ଖଚ ମିଛ ମିଛ କଥା କାହା ନାଁରେ କହିଲେ, କାହା ନାଁରେ ଗପିଲେ, ବିରୋଧ କଲେ, କାହାକୁ କାହା ନାଁରେ କାହା କଥା ମିଛ କଥା ଚୁଗୁଲି କରି ଗପିଲେ, କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ, ଅକର୍ମ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରତର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। କେତୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି।
तेणुक ये जो 9टा ग्रह रही यही कर्म को जदि आप बात कर कर्म को दूरे रे ताल निश्चित रूपे आप समस्त ग्रह आपरे शांत रे। कुंडली रे जदि आपंकर ग्रहंकर जदि दृष्टि कि पाप ग्रह होता पाप ग्रह भितर था तो जदि आपंकर किसी कुंडली मध्यम आप ग्रहंकर उपभोग कर नियम को आप मन रखु आपको सेव करूँ निश्चित रूप देखिए आपंकर बहुत आप लाइफ रे उन्नति होची। एको किसी पूजा पाठ करिया दरकार नहीं किसी आप खर्च भी नहीं खाली मन रखिए को ग्रह को कौन काम कले आपंकर रुष्ट होती अनिष्ट फल दियंती आप जान अधिक समय शोबे तो आपंकर सूर्य आपण अमंगल प्रदान करेंगे माने आपण को दुष्ट हेबे अमंगल फल देवे से भली भाव में माता को असम्मान कले चंद्र खराब फल देवे यदि आप अधिक क्रोध कर रागुंट मंगल ग्रह दुष्ट होती मंगल ग्रह आप खराब प्रभाव देवे आप अधिक बगबई गपुंट मिछ ठकवा गुण जदि कर बुध ग्रह आप अशुभ फल प्रदान कर भाव में गुरु गुरुजन कि गुरुतुल्य व्यक्ति को असम्मान करुँच आपणकर गुरुदेव माने आपणकर बृहस्पति ग्रह आपण अनिष्ट फल देवे से भाई शुक्र होती जेहेतु बाह्य सूची सुंदर परिष्कार लग्जरियस ग्रहटी तेणुक आपड़ी स्वच्छता उपरे परिष्कार उपरे जदि ध्यान न दौरान गंदा रोचंती अपरिष्कार रोचंती शुक्र आपन को शास्त्र ज्ञान ठू आरंभ करी आपणकर अर्थ भावटा को कमे दी था शुक्र दियंती अर्थ से भाई राहु होती अदृश्यकारी ग्रहटा तेणुक कौन कर अत्यधिक जदि रात्र समय मोबाइल देखुं रात्र अंधार समय मोबाइल देखिले तापर आपनकर राहु आपनकर दुष्ट हेबे बा राहु आपन को अशुभ फल प्रदान करेंगे से भाई भाव में आपणकर केतु आपड़ खच मिछ कहे चुगली करेंगे क्या ना बेसी गपीबे मिछ कथा कहे ताले केतु ग्रह आपंकर अनिष्ट हे या मन रखु सेव करूँ आमर सप्तऋषि दिव्यसन संस्थान चैनल को जब देखुंत सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर करेंगे कमेंट देवे यही भाव में आम छोटिया छोटिया कथा आपण पाखे पहुँचेबू आपण जीवन में सफलता करूँ हस फुटेबू जेकोसी मध्यम आपंकर कुंडली मध्यम जब किसी समस्या थाए आप प्रश्न करेंगे क्वेश्चन करेंगे आम आपको आंसर दो बास उत्तर दे आपंकर जीवन में किसी मात्रा सुख प्रदान करूँ। जय जगन्नाथ जय मां शारदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्।